आज बंगाली नववर्ष हर वर्ष का पहला दिन राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मेदिनीपुर के तमलू में 51 मंदिरों में से एक देवी बौलघीमा मंदिर में पूजा की। आज सुबह सबसे पहले तामलू गोरांग मंदिर से मार्च शुरू हुआ। इसके बाद वह देवी बरगीमा मंदिर आए और पूजा अर्चना की। इस दिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज सभी लोग हलखाता करने आए हैं। मैं सिंदूर लगाकर राज्य का हलखाता करने आया हूँ। একাধিক মায়ের সেবা দান করার কাজ আমাকে করার সুযোগ দিয়েছে। আমি সবাই হাল খাতানোর খাতা নিয়ে যাচ্ছেন, আমি হাল ফেরানোর খাতাতে সিঁদুর লাগিয়ে নিয়ে যাব। রাজ্যের হাল যেতে ফিরে হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে। কি বলছেন? কি ছবি দেখেন না? ছবি দেখেন না? বাড়িতে ঢুকে কাটছে। রাজ্যে যেভাবে হিন্দুরা আক্রমণ হচ্ছেন, মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন নওশাদ সিদ্দিকী।